बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल EOBI पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पेंशनर्स और सरकारी मुलाजमीन मुतवज्जे हों। पेंशनर्स और सरकारी मुलाजमीन के लिए ग्रुप इंश्योरेंस अपडेट। टॉपिक के जाने पढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। पेंशनर्स और सरकारी मुलाजमीन मुतवज्जे हों। पेंशनर्स और सरकारी मुलाजमीन के लिए ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से अपडेट है, वो आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करेंगे। आज की इस वीडियो में आपको ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से अपडेट करेंगे कि कितनी डिडक्शन होती है, रिटायरमेंट पर कौन कौन से सरकारी मुलाजमीन ग्रुप इंश्योरेंस की रकम क्लेम कर सकते हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आर्डर ग्रुप इंश्योरेंस की रकम की अदायगी के हवाले से है वो क्या है, और पाकिस्तान के कौन कौन से सूबों में ग्रुप इंश्योरेंस मिलना शुरू हो चुकी है, और कौन से सूबे के मुलाजमीन ऐसे हैं जिनको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आज की ये वीडियो ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से मुकम्मल अपडेट है। याद रखें, ग्रुप इंश्योरेंस की रकम हर महीने सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह से काटी जाती है, और ये कटौती जो है स्केल वाइज होती है। जब सरकारी मुलाजिम रिटायर होता है तो इसकी ग्रुप इंश्योरेंस की रकम वापस नहीं की जाती, और ना ही इसे कोई बेनिफिट दिया जाता है। इंश्योरेंस की रकम स्केल वाइज दी जाती है, जितना जिसका स्केल होता है ग्रुप इंश्योरेंस की रकम उसी हिसाब से डिडक्ट की जाती है। कानून के मुताबिक ग्रुप इंश्योरेंस की रकम सिर्फ दो सूरतों में होती है। नंबर 1, सरकारी मुलाजिम की दौरान सर्विस वफात हो। नंबर 2, रिटायरमेंट लेने के बाद 5 साल के अंदर सरकारी मुलाजिम फौत हो जाए तो इसे मिलती है। अगर वो फौत नहीं होता, रिटायरमेंट ले लेता है और 5 साल से ज़ायद अरसा इसको गुजर जाता है, रिटायरमेंट के बाद फिर वो फौत होता है तो फिर इसको ये रकम नहीं मिलती। अगर वो फौत नहीं भी होता तो फिर भी इसको ये रकम या बेनिफिट नहीं मिलता। 5 साल का अरसा गुजर जाने के बाद ये कुछ होता है, और ये अपनी नौइयत का एक अजीब केस है पूरी सर्विस में, जब इतनी बड़ी रकम लाखों के हिसाब से हर महीने तनख्वाहों से काट ली जाती है, तो आखिर में इनको दी क्यों नहीं जाती। और इस हवाले से आपके साथ एक नोटिफिकेशन शेयर करते हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन मुलाजा कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का है, प्रोविंशियल वेलफेयर बोर्ड का, जो कि 16 सितंबर 2020 का जारी करदा है, और इसका सब्जेक्ट है एग्रीमेंट ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम F17/2020 to 26/2023। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वेलफेयर फंड ने जो ग्रुप इंश्योरेंस के नए रेट्स जो हैं रिवाइज़ किए हैं, इस हिसाब से कितनी रकम और कितनी कटौती बनती है। तो आप ये स्केल वाइज देखें। स्केल 1 से लेकर 4 तक के 1.5 लाख रुपया मजमूई तौर पर, और मंथली जो है 67 रुपये, और सालाना 860 रुपये, और फिर आगे स्केल 5 ता 10, 11 से 15, और स्केल 16 की अगर हम देखें तो टोटल रकम 4.5 लाख रुपये है। जबकि स्केल 17 के जो मुलाजमीन हैं उनकी 6 लाख बनती है, और स्केल 18 के जो मुलाजमीन हैं उनकी 8 लाख बनती है और 75,000 रुपये। स्केल 19 के जो मुलाजमीन हैं उनकी 10 लाख रुपये बनती है और 50,000 रुपये। इतनी बड़ी रकम मजमूई तौर पर और माहाना आपकी तनख्वाहों से काट ली गई है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर तारीखी फ़ैसला दिया है कि सरकारी मुलाजमीन के हक़ में ये मामला कुछ इस तरह से है कि KPK की हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर की गई कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से ग्रुप इंश्योरेंस की रकम काटी जाती है। 30 साल सर्विस करने के बाद या 60 साल की उम्र तक जब सरकारी मुलाजिम रिटायर होता है तो उसे ग्रेजुइटी मिलती है, जिससे इसकी पेंशन बनती है, GP फंड मिलता है। तो यहाँ पर जो पूरी सर्विस में रकम स्केल वाइज लाखों में डिडक्ट हुई है, तो ये रकम सरकारी मुलाजमीन को क्यों नहीं दी जाती। KPK की जो अदालत आलिया है, हाई कोर्ट ने सरकारी मुलाजमीन के हक़ में फ़ैसला दिया,
اور ویلفیئر فنڈ کو یہ کہا کہ تمام سرکاری ملازمین کو یکمشت ادائیگی کی جائے جتنی رقم انہوں نے جمع کروائی ہے۔ KPK کی پشاور ہائی کورٹ کا یہ بہت بڑا فیصلہ تھا۔ اس سے سرکاری ملازمین کو یکمشت رقم کی ادائیگی کا فیصلہ تو آ گیا، لیکن ابھی اس کی جو امپلیمنٹیشنز ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم بلوچستان کو دیکھیں تو وہاں پر لوگوں کو رقم کی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ اور KPK بلوچستان میں یہ مان لیا گیا ہے کہ یکمشت ادائیگی وہ سرکاری ملازمین کا حق ہے، لیکن اس کی پیمنٹ آنے میں کچھ ٹائم ابھی باقی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سال لگ جائے، 2 سال لگ جائیں، لیکن ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے فی الفور رقم حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو متعلقہ عدالت میں جا کر ریٹ جو ہے وہ دائر کرنا پڑے گی، تو آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے پیسے لے بھی لیے ہیں، بلکہ پنجاب اور فیڈرل جہاں پر یہ معاملہ ابھی زیادہ سنگین ہے، پنجاب کے سرکاری ملازم اور فیڈرل کے سرکاری ملازم اگر گروپ انشورنس کی رقم کلیم کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنی متعلقہ عدالت میں کیسز جو ہیں وہ آپ کو دائر کرنا پڑیں گے، تب ہی فیصلے آپ کے حق میں آئیں گے۔ جیسا کہ باقی امپلائیز کے حق میں عدالت نے فیصلے دیے ہیں، اسی طرح آپ کے حق میں بھی فیصلے ضرور آ جائیں گے۔ اس طرح وہاں سے یہ رقم آپ جلدی حاصل کر سکتے ہیں۔ پنجاب کے اندر اور وفاق کے اندر قانونی طور پر ابھی اس پر کوئی جو حق تسلیم نہیں کیا گیا، اور یہ معاملہ عدالت میں موجود ہے کہ کیا سرکاری ملازمین کو یہ رقم ملنی چاہیے یا نہیں۔ تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ رقم سرکاری ملازمین کی ہے اور اس کو واپس بھی دینا چاہیے، یہ ان کا حق ہے بنیادی، لیکن ابھی یہ معاملہ ان پروسیس ہے، فائنل فیصلہ نہیں آیا، جبکہ KPK کی حکومت، بلوچستان کی حکومت اور سندھ کی حکومت اس معاملے میں ایک قدم آگے ہے اور وہاں پر عنقریب پیمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی ایسا چاہتا ہے کہ فی الفور پیمنٹ اس کو مل جائے تو اس کے لیے آپ کو عدالت عالیہ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہوگا۔ آپ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں اور اس حوالے سے اپنی اپلیکیشن دائر کروا سکتے ہیں۔ ریپیٹیشن فائل کریں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی حل یقینی طور پر مل جائے گا۔ تو یہ ایک چارٹ ہے جس میں تمام ملازمین کی اسکیل وائز ڈیڈکشن کی رقم منتھلی کے حساب سے بھی دی گئی ہے اور اینول کے حساب سے دی گئی ہے۔ یہاں پر آپ اپنے اسکیل وائز اپنی گروپ انشورنس کی رقم چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی گروپ انشورنس کے حوالے سے بڑی نیوز اپڈیٹ جو کہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔